101 broadcasting live and direct. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maren trinkano khay trinkana baka BK Network 101. Ona khibarun kinyandi khaylenki September kason tampile no nakatonga sinengu junum pili tamundo kabu. Khibar nondi khabarna muguna ntimancha kunda ke iyanda ke ko inanti iwa khalis sinjate nga kenga tele tankara ke do milionu fili dala nogonga iga kella gana baka Swissin ko ngari. Khabarna mugu khibarun de khadinanti luada barano ko kunyandi tagellaga na grindi brambe gara murnanti presidanga wala vice presidanga inantawe deputy kompenga kawarna mu khibarunga nanti MC Cham ayanti National Development Plan kebega baroma ati kenga nanya gana failsu kendi baron ke khibarunya mere kudo khibaru tanan lenki kana kunya mukuna ngir BK Network 101 kado khari nyeni Muhammad Juwara aka manager aga khadangani Espagne tagendi. Gambia manchakunda ke yanda ke ganchi nanti ilo hero nyana me purnan katu soroyo gonu dengini kitenga kunga Switzerland jamanenga brambe gala ko nanti kunchoro kundu ida khalisin jate nya bonondi jamane kedi kenga telema tankara gedo milionu filli kamo segi tanjike do wujunu nyeri kamo karagi dala nu tammi ado nagato brambe kungara kenkirati company nyato ko ngakengani MGI kusoro kundu yani Elijah Raymond ado Martin Keller kunchuni Swiss jamanelle munyai kibarunda ko nanti Gambia manchakunda ke brambe jane commission igada ihaindu ko igadi cross ndenda bari mi gadu tamanchakunda ke gagar dere gollu ko benu bagandi awa kunno gondi nanti kunka gara warnanti ke jate kundu yani khalisinga dala no ngagam punu tankara gedo milionu iga katunu kella gana baka ku Switzerland ko maga mo be kunni sura ko beno gatu igara telephone company kebe gatu agani gateway khore ke ga jamane kedi ikunya gani golini kenga gelina utu sine ngujunum pili tamundo na gatonga na ndaga wala sine ngujunum pili tamundo nyerunga kusoro kundu ikunga ido Yahya Jamme isida nyi golini kempakati noronga khibarunda ko nanti Gambia manchakunda ke wa khibar ke dengini kitenga Switzerland jamane noronga na warnanti ga katunu ke khalisi raga na be ga sagana jamana kedi ken no gondi khibar banan ko jane commission ka ga jongini ke ngado manchakunda ke der khullin kaytene kuya ila ko nanti sere kebe ga General Sol Baji a khade manchakunda ke da ganci nda bara kha khibarenga bramme ga ko nanti ida kha tuhumati karo yogonu ya ga kun no gondi agada na bruku be nura gara kunna baranta bonondi jamana ke no honga da koinanti aken General Sol Baji aken ngalisra kebe gatu agara khalisin jate mbagandi ke li September kaso ke asina ngujunum pili tamundo karago na naga wala January ngasina ngujunum pili tamundo nyeru aken da khalisin jato laga na kumbagandi jamana ke no honga kube no gatu ajate ngadaga ma tampile do milionu sikki kamotu mi tanagate do wujunu karagi kamosi ki tanagate do fillo dala nogondi eronka ada kamo siki wujune ero bagandi ado khadi ada kamo milano tamiro nagato kamo tummi wujunu tummi Gambia dala sindi ada kenka bagandi tibarna ko inanta ken General Sol Baji kha iwa here nyane gade ngini kite ngamo be praga ko khalisino sagana mo be Gambia luwa dabarano ko daru September tampilendo chiko nga sinengu junum pili tamundo kabunga ikunyandi tagel lagana grindi birambe gada ko inantima presidanga wala vice presidanga bane kan kawtawena kunnonga kula dabarano ida me huten dabari digamen kama birambe sida jata gada ko inanti presidanga ayan kawtawena birambe gada state of nation ke bagandi wala akenga matawe a vice president yang kawarini ada ko inanti presidanga na gamani akenga na nyaga matawe wala vice president tanonga na garini kembre president la waisreta na sugandini kenari awa dingrakeya kala ko nanti ku liga jamana kedi ma vice president kena lia ina nyimi ikunga berake kamba brambe gan kawi itrindini khibarunga kubeno ga jongini president ke gala digame kebe ko September tamundo kabunga deputy kompeke no nga brambe ga nyi jamana khibarun konno ken no gondi kebe ga ni manjako samusa akega ni nominated member nga isudu ngetike nanti awa jatanga digamu kubeno ko isudu ngetike nga kenanga ni kebe ga National Assembly ke idiga mananga Mariam Jack Dentin ada khibare kerga kundunya nantima presidanga wala vice presidanga kunanta berake kama trini londo jabunga kungan kawdangini ado deputy kompo kusoro naga khibaru nda ko nanti
kempalle ikunta ke halera warnanti minister no yogonori na libera ke kama aw kunna wonde kengani national assembly minister kebe marantenga national assembly ke ya aro minister kebe marantenga fonnan kayundo hatambakke mpinga kuncuta berake kama igara ko igari nanti aw minister no gawa tanan wa halle kun kagan kawarini berake kama no ngani ka halifa salla kengani national assembly nga serekunda ada ko nanti ikunga ida warnanti puruna député kompeke hakken kinai kenni fa kebe gatu nanti birambe soro kubeno gatu iyaga mare jamane ke trendenga igan kawa na linye mi député kompeke ya ala ko nanti iga make hiraga na khotondi hanna walla nanti minister no nyimbe gani khribirendi darni ina soro tan no walla na wardi battenga aka ken he kebe gatu ado gambia luanga iga daga medom bala ko nanti luanu ku luwa ke no nga angana daga luwa ke dingrabe gati ni section 227 kenna ko nanti stress sugatu igaranka manchigi ndi dingranga annan kawa anna sereta na kita kebe gatu kenya gan kawasiki ampatenga birambe anga tanonga atkendi president nan kawa na heri anya sasa aganani minister be gana tere hanasreta naraga ana kenya acting minister nga yerra kamangari ni kudo ke dangani awa ken kamanna katu nyimini ikunga dingra ke ya ala ko nanti kenni fo ke be gatu igamulla na kenkendo ndi ilu ambuki ke independent kombeke tere mo gondi sasa ide kempalle iri kota keraga na grindi na dengi ma september tampile no karagonga sinengu junum pile tamundo kabunga puru iga jokini do diga munga dipiten kompekedi. You are listening to Beacon Network 101, broadcasting live and direct. Modu Cham akengani National Youth President ahonda ngani kungani Gambia Democratic Congress wala gabegi to GDC anda ke konanti manchakunda ke birambe gara ko nanti kunda khotan kita purna National Development Plan no kuda bari ati President Baro ken fofo matoka ngani kebe gatu agani campaign ne Kenya kengani political propaganda na ko Gambia ko nga puru ikuna katu woteni ada ngani ada ko nanti kendi a National Development Plan ke be agani du ko kenga ati kenni fo ke begatu awan ko na brenga drambe manchakunda ke megara ko inanti kenni fo kontonte nyele kiko tanga puri national development keda ada ko inanti jamen kada keme hidambe ada bari drambe aganya ko ini soronga nanti kena Gambia nyana ko Singapore mo gonyai ada ko inanti president Baro kendi lengi ko ta fofo anta maka kitte di ke begatu agara wako ini Gambia ko nga nanti kena Kenya da barni ati kendi president Baro kawa ananyanka baki plus ke ya ati GDC do ke youth president ala ko nanti Birambe agani diga muno interview ngaro Standard newspaper ala ko nanti Gambian kenchu begatu hanga njamane ke khanu tan chondo menga ati sujigiran kote president Barodia Birambe aga bore bakki diga munga gara kubenuko na ko nanti iwayan kana jamane ke di Birambe gana sino sikinya ati bar sasa ora warnanti president Baro ahamullah na duaraga na du kusembe nga puru iga katunu marene mogobe ko jamen ka gara mo maran kubenu dabarta ala ko nanti ikunda Gambia ke jigina ntawanya na Gambia sire ka bari ida warnanti Gambia ke awatele sage halle ati Gambia hinu be noga to kunya ga nyana jamen pa katinga kumenu hibara no hay sage ne nyana jay baron ka katinga cham ada baron man chakunda ke adi tuhuma nanti matele ngoy qada bari khibaru nga Birambe jane commission igara ko khibaru no nga nanti ngawasoro yogo no khatana kunga goline man chakunda ke no nga lenki bawni kunchu anka hime purna jamen laga igara dima Birambe aga nisanga nati jamane ke na brenga ni sufai ada ko nanti Birambe president ke do man chakunda ke ikunga ma dungeti jane commission do ke hainde ya ati kenni fo ke be gatu ken pe telengonta ko ida nyange nya dabar kengole no gondi ati kenni fo ay mesa ke be gatu kenga la soron kenga jamane nyi mekkanu ndin ti khairin ten ko nyi mekara nga ken kare ara MC Cham ara ke ko nanti kenna ngani sere sugatu anken angani Gambian kenya ata sunkawa na ke 3 years campaign ke be gada barne kundu anka manna ke support kudo ke da ngana warnanti president ke maga daga ta sino karagi jamana ke nogonga bawna gana Kenya su jamana ke tallal lagene agaro no khota nyano gonga. You are listening to Beacon Network 101, broadcasting live and direct.
agani senior communication officer nga president office nga Falli Fadera ayando University of the Gambia kharalle mongara wa gemmego kita igara Kenya American Kona kenga Kerava Avenue ake Falli Fadera brambe ado Dr. Ismaila Cisse kenga ni political science karangundana yoga University of the Gambia kahini Fatmata Cisse kenga ni president nga University of the Gambia School of Journalists ikunyanda digamego kita yani kenganya awa American Kona brambe University of the Gambia ikun karalle mokuga lahi purna warnanti faragi nga katun ke litini mobe mare mogonundi khibaru nda koy brambe aken Falli Fadera gani jabi nde nyara karalle mo nga diga muyo go nuybe nuga ko kembra kam Falli Fadera ada president laga na tallankendondi agollun kam makube nuga to lenki ko tanga ga fonnan kayul laga na gi sembendini ado kad na kharangin kidlinga belli ti jamane kedi ado na sembelli ti jula gon karanga ada koy nanti manchakunda keranta fofo su dabarni ti ibane bawone angana hay baron manchakunda nga ikunda ido golle mpo khorenga me brambe ido partner num po gabunga golli ne gelli iyu karanga kunga fonnan kayul lagana igide mana purna warnanti sere suga katunu birene anyi mekitengo lenga nga birene tukunga akem Falli Fadera ara ke konanti dunano nga dingra swanta no nga brambe manchakunda nunga tini ikunya na golli khorom po gabe igaki ni jamane lemunga ati jamane lemunyi menana walla nanti nan chigiti duya ina fowero dabari kube nugatu awa ikunka ga katunu bireneti kunga mogobe ara ko ina akenga ni Falli Fadera brambe akenga ni sere kebe gatu gabe garatu journalista nga ara jom kanu nyano gondi kembre khibaru nda ko ina takenga ara ko ina manchakunda ke idi gollempo khorenga me purna warnanti na soronde ma kube nugani julanunga pour suki takello no jamane ke gollende mogobe ati president ngara digame kebe nya jamane khibaren kamma ay mera ko ino nanti jamane ke na burenni foilen ki ko tanga amogon ngani siride atikenda ngani baro manchakunda nga brambe gara trin nanti mana kan chiki president nga madiga mu 3 years no 5 years khibaren kamma alamisa ke ko tanga ati president nga awako ini ikibarundi tusuru kube hinga kenga jongine nanti president nga awa marene ma stampi sine nguju nompi le tampi lendo banenga ada kharallemo kuraga ni challenge nanti inanyasre kube nugatu igana bugu university ke nogonga inanda kata jamanga brambe igakatu no battisire nyato kosoronga mina tokoti Kenya ni foi ke begatu igan ko Kenya dabarni ada ko nanti pour nan katuna hampo khoren kita Afrika khibaru nogonga kenni hoy ke begatu fonnan kayunga hiyagan kawa duru oto yencu dabarni na warnanti ina khibaru laga pour ga katuno kunchirondini mogobe. Listening to Beacon Word 101, broadcasting live and direct. Kengana dangi brambe gara ko nanti ke company khore be sorongi tu Thomas Cook kengani UK Cook company nga company ke gara ga khenu kenni fo ke be gatu agara Gambia mukunon ke barenga kungari ni jamane ke di agara kanelo ken karai brambe soro ku gara warnanti Thomas Cook yani avion company ke be gatu kungana ni jamane ke no nga iga saran jate beritini ke letu baba mukununga afu mundenga ne buru bawani da ko nanti ke be gatelle tankarge pourcent haqqe ikumbane wasikiti kenga kibaru ndako inanti yerunga brambe tubabu mukunu ngari jamane ke hube gampunu kamo hilli wujune tubabu mukunu kunya nyanka jamane ke nogon kendi ke company khendenga kenni fa ke begatu irigi aga katunu aga nani abion company ke gamari Gambia su kenni fo ke begatu aw mukunu kibare nga kenga awatagandini bawoni mukunu po gabe pour ni khalisinu nyumenu kitabaka awa company ke maga kenni faga tarde ngotu yala igana kita gadi mi wamul danan dagaro karata na puri garni Gambia kenni fo ke begatu soronga mat kenna ngan soro kubenu gatu yaga golini awa tourism polla kenga kakanun tenni siri baweti inyika nananti 3 years kibare kani bari sasa ida warnanti 3 years kibare ke me kenni fo ke begatu kenni politics nyago duru na jamane kedi ka kebe ga ho awa jamane tana sorongari ni jamane kedi purna warnanti jamane nga na brenki tati karo beni kunchoro njaten nan takandi kenni fakebe gato agara soro kukano ni kubenu ga golini awa Gambia Tourism Board bawani irigi da jiginanti mukunu bedu kan kawari jamane kedi awatelle makamoyi litanjike ado wujunu segi mukunu kungan kawari ni aga aho goren nan kawajo penageli awa kasuriya jamane ke no gondi. Listening to Beacon Word 101, broadcasting live and direct.
kwani khibaru nga ogaro benu kitaqadangani nangiri BK Network 101 ado khari nyani Muhammad Juwara aka manager aga khadangani Espagne parendi. You are listening to BK Network 101, broadcasting live and direct